Baran, nakon što je video na slici da su Dilan i Miran zarobljeni, odmah kreće kako bi ih spasio. Tarik u međuvremenu dobija poziv da za Baranom idu i inspektor Akif i Baranov otac Kudret. Tarik naređuje Ismetu da ako dođe do nečega i njih reše. Baran ubrzo dobija poziv i naređenje da zaustavi ljude koji ga prate, inače neće vidjeti ni Dilan ni Mirana. On nakon toga zaustavlja automobil u šumi i za njega se pojave Kudret i Akif. Baran im govori da s mesta moraju ići nazad, jer je život njegovih najvoljenijih u pitanju, te da ako to ne urade, nikada im neće oprostiti. Kudret i Akif se vraćaju u vilu sa tužnim vestima da su morali da se vrate po Baranovom naređenju, ali da je također i Dilan zarobljena. Svi padaju u očaj nakon što ovo čuju, a Hačar se pravi da joj je žao, smeškajući se sa strane jer zna da im plan ide baš kako treba. U jednom trenutku Ismet se sa još jednim čovjekom odlučuje da promijeni lokaciju, te odvezuje Mirana i Dilan. Dilan se snalazi i onesvesti jednog čovjeka, ali dočekuje ih drugi, te bivaju vezani opet. Baran dobija novu informaciju da će ga na putu čekati beli automobil i da će sesti u njega i doći na određenu lokaciju. Nešto kasnije Miran biva žedan i čovjek mu donosi vodu, te njih dvoje oboje popiju malo. Međutim, u toj vodi je rastvoren lek za spavanje i njih dvoje zaspe, jer je to sve plan kako bi Ismet namamio Barana u prostoriju gdje je Dilan. Dok vozi automobil, Baranu prolaze sve najlepše scene u glavi, kako im je život napokon počeo da bude lep posle toliko vremena, i onda se desilo ovo. Odlučan je da će spasiti svog sina i svoju voljenu ženu. Šta vi mislite, kako će se ovo sve završiti i da li će istina o Hačar i Tariku izaći na videlo? Pišite nam u komentare. Baran stiže na lice mesta i ostavlja novac u automobilu, te izlazi i vidi Dilan zarobljen u prostoriji, ali nigde nema Mirana. Ismet brzo zatvara vrata i poliva ceo objekat benzinom i zapali. Da li će se Baran i Dilan izvući odavde? Situacija je jako napeta. Ceo objekat je u plamenu, dok Baran pokušava da izvuče Dilan iz ove situacije. On je uzima u naručje, probija vrata i izlazi napolje, ali još uvek ne znamo da li je sve u redu sa Dilan. Dok se sve ovo dešava, vidimo jednu romantičnu i tužnu scenu u istom trenutku. Naime, Akif još uvek pokušava da pronađe nešto o Adnanu, Berfininom očuhu. Ona vidi da on priča na telefon sa nekim i govori mu zašto mu je toliko stalo da sazna istinu. Akif joj odgovara da mu je stalo samo do nje i da prošlost više ne postoji, već da je on tu da promeni situaciju na bolje. Berfin ga plačeći zagrli i njih dvoje idu da sednu na klupu u dvorištu vile. Berfin mu tu govori jedan deo prošlosti koji je tužan, kako je taj očuh bio loš prema njoj i ona to ne može da izbaci iz glave. Akif vidi da ova situacija uopšte nije bezazlena i da mora nešto da uradi povodom ovoga. U međuvremenu, Akif dobija poziv da je Baran dovezao Dilan u bolnicu i on i Berfin odmah odlaze na lice mesta. Oni tamo zatiču Barana uplakanog i besnog, nakon što se sve ovo desilo. Akif prenosi Baranu da je Tarik uzeo Mirana i doveo ga u vilu. Baran i Akif ostaju u bolnici i čekaju neke informacije vezane za Dilanino stanje. U jednom trenutku dolazi medicinska sestra i saopštava da se Dilan probudila. Baran ulazi da je vidi, a njeno prvo pitanje je da li je Miran dobro. Baran zove Berfin na video poziv i ona se obraduje što vidi da je sve u redu sa Dilan, te odlazi u sobu i pokazuje Mirana kako spava. Međutim, Tarik je pre toga pričao sa Miranom i rekao da će sada sve biti u redu, ali da ne govori nikome o tom čoveku što ga je oteo. Miran tada uzima papir na kome je crtao i na drugoj strani papira je dosije o Ismetu. Nadamo se da će ovaj papir nešto značiti u budućnosti. Uveče, Akif odlazi kući i dobija dosije o Adnanu, te vidi da je on prijavljen za loše ponašanje u porodici i da je naudio Berfin dok je bila još mlada. Akif poludi i još više želi da istraži ovu situaciju. Sutradan Dilan pušta iz bolnice, a Baran je dovodi kući,
a Miran ih dočeka sa cvećem. Baran ubrzo nakon toga saziva sastanak gdje Dilan, Kudret i Akif moraju da prisustvuju. Nakon što su se svi skupili, Baran saopštava jednu vest koja će preokrenuti celu situaciju. Naime, Baran govori da ovi ljudi nisu bili tamo zbog novca, već da bi se rešili Barana i Dilan. A druga stvar koju Baran govori je da sumnja da je Tarik umešan u sve. Kada je Baran došao do USB-a od Nihata, tu je bio Tarik. Nihat je rekao da postoji neprijatelj porodice Karabej. Danas su ljudi predali Mirana Tariku i sve se to svodi na Baranovu sumnju da je Tarik umešan u ovo. Da li istina već izlazi na videlo? Dok Baran, Dilan, Kudret i Akif sede u kancelariji, tu se pojavljuje Tarik koji pita da li nešto treba on da pomogne. Baran mu govori da nema potrebe. Tarik tada izlazi u dnevni boravak i kaže Hačer da Baran sumnja na njega čim ga nije pozvao da sluša šta razgovaraju i da sada moraju da igraju pametno. Baran naređuje Akifu da vodi evidenciju gdje se nalazi Tufan, čovjek koji je predao Mirana Tariku. Akif ubrzo saznaje da je Tufan krenuo da beži za Gruziju, ali to nije istina. Tarik se čuje sa njim i govori da ne izlazi napolje, a također da se ni Ismet ne sme nigde pojaviti, jer je situacija jako opasna. S druge strane, Berfin priča s Ahmetom i on joj daje nadu u nešto više s Akifom. Ona mora da se oslobodi svoje prošlosti kako bi nastavila i ona odlučuje da se čuju uveče. Akif i Berfin se dogovaraju da se sutra nađu na plaži pored mora kako bi popričali. Sutradan, Baran i Dilan odlaze u kancelariju, a Dilan ima sastanak za fondaciju za školu. U međuvremenu, Akif i Berfin se nalaze pored plaže i on joj poklanja jednu knjigu u kojoj se priča o ljubavi. Berfin govori Akifu da treba da pusti ovaj slučaj oko Adnana, jer je nekada ljubav veća kada se manje zna. Akif, nakon tog razgovora, odlazi i priča sa Baranom. Baran vidi da nešto nije u redu s Akifom, te ga pita šta se dešava. Akif tužnim glasom iznosi pretpostavku da je možda osoba koju on voli umešana u ovo sa Adnanom. Baran, čuvši to, odmah izlazi iz kancelarije i govori Tariku u lice da je dosta njihovih tajni, te ih pita šta su uradili Adnanu. To sve vidi Berfin koja izlazi iz kuhinje. Situacija je pred pucanjem emocija, jer su se svi skupili u dnevni boravak kada su čuli svađu. Berfin kroz glavu prolazi scena kako se sve to izdešavalo sa Adnanom i šta je morala da uradi kako bi spasila brata. U jednom trenutku ona govori na glas da je ona kriva za sve. Kakva će biti reakcija ukućana kada čuju ovu dugo neotkrivenu istinu?